তার প্রমাণ কম মূলাধার কর্ণধার স্বাধিষ্ঠানে স্বাধীন মণিপুর পুরোহিত অনাহত প্রবীণ বিশুদ্ধরে শুদ্ধ চিত্ত আজ্ঞা চক্র সহস্রার সার একা ব্রহ্মরন্ধ্র প্রজ্ঞা। এই গোটিয়ে শ্লোকরে শরীর ভিতরে সমস্ত দেবতা অଛନ୍ତି বলি প্রমাণ মিলে। এই গোটিয়ে শ্লোকরে 16 চক্র কথা বর্ণনা আছে। যেতেবেলে সাধক সাধন মার্গরে অগ্রসর হুয়ে সে গোটিক পরে গোটিয়ে চক্র সাধন করে যায়। প্রথম চক্র তাকে পড়ে মূলাধার চক্র। মূলাধার চক্রে কি অবস্থান করতে? মূলাধার চক্রর অন্য নাম হল গুহ্য চক্র। সেটার অবস্থান কিয়ে করতে? বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভা নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সর্বদা। অবস্থান করন্তি মূলাধার চক্রে কিয়ে? গণেশ। সেপাই সাধক যেমিতি প্রথম চক্র সাধনরে মূলাধার চক্রে গণেশଙ୍କୁ আরাধনা করে, যে কৌশি পূজা পার্বণরে প্রথমে গণেশଙ୍କୁ আবাহন করা যায়। বিনা গণপতিঙ্কর আবাহନରେ কৌশি পূজা যাগ যজ্ঞ আদি আরম্ভ হয়ে পারিব ନାହିଁ, মাঙ্গলিক কার্য আরম্ভ হয়ে পারিব ନାହିଁ। গণেশ মূলাধার চক্রে কেতোটি পদ্মদল উপরে অবস্থান করନ୍ତି? 4টি পাখুড়া বিশিষ্ট পদ্মদল উপরে গণেশ অবস্থান କରିଛନ୍ତି। হরি হরি বল। গণেশঙ্কর সাধন কেমিতি করা যায়? মূলাধার চক্রে কোন কলে গণেশ সন্তুষ্ট হবে? গণেশঙ্কর ব্যাখ্যা যদি করা যায় গণযুক্ত ঈশ্বর। সমস্ত ভূতগণଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ কীট ঠাରୁ ব্রহ্ম পর্যন্ত সমস্ত গণଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ସାଧନା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଭୂତଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର ହିଂସା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା। ହରି ବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କର ସାଧନା ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଧକ ତା ଉପର ଚକ୍ରକୁ ଆସେ। କୋଉ ଚକ୍ର? ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର। ସେଥିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ କାମଦେବ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର সেটা কেতে পদ্মদল পাখুড়া উপরে সে বসছেন? 6 পদ্মদল পাখুড়া উপরে সে বসছেন। কেমিতি কামদেবଙ୍କୁ সন্তুষ্ট করা যাব? যেতেবেলে মূলাধার চক্র সাধন হইଥାଏ, জীব সকল ভূতଙ୍କ ভিতরে যেতেবেলে ঈশ্বরଙ୍କୁ দর্শন করে, সকল ঘটে নারায়ণ বসন্তি অনাদি কারণ যেতেবেলে দর্শন করে, সে তা পাই নিজস্ব পাই কিছু কামনা রহে না। মোর কଣ হব? ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ତାର କାମନା ବାସନା ରହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚକ୍ର ସାଧନା କରିବାର ଅର୍ଥ କାମଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। হরি হরি বল। উপর চক্র যেতেবেলে এই চক্র সাধন হয়ে যায়, কামনা কৌশি রহে না। তা উপর চক্র কোন? মণিপুর পুরোহিত। মণিপুর চক্র কোটা? নাভি চক্র। নাভি চক্র হচ্ছে মণিপুর চক্র। সেটির অবস্থান করেছেন কিয়ে? ব্রহ্মা সাবিত্রী।
ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ନାଭି ଚକ୍ରରେ। ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ପୁରୋହିତ। ପୁରୋହିତ ମାନେ ଏ ଶରୀର ରୂପକ ପୁରର ଯିଏ ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ। ଆମେ ଘରକୁ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ? ଆମ ପୁରର ସେ ହିତ ସାଧନ କରେଇବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର କାମନା କୌଣସି ରହେ ନାହିଁ। ତାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କେମିତି ହେବ। ସମଗ୍ର ପୁର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଯଦି ସେତିକି ତା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା ମଣିପୁର ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଣିପୁର ଚକ୍ର କେତେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଦଳ? 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଦଳ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଲା ପରେ ଆସେ କୋଉ ଚକ୍ରକୁ? ଅନାହତ ପ୍ରବୀଣ। ଅନାହତ ଚକ୍ର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହୃଦୟ ଚକ୍ର। ଏ ଚକ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ହୃଦୟ ଚକ୍ର କେତେ ପଦ୍ମଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି? 12 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଦଳ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କାହିଁକି ତାକୁ ଅନାହତ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ? ଅନାହତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଜୀବର କୌଣସି ଆହତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବ ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ଯାହାକୁ ବି ସେ ମାରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହେଇଛି। ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ରାବଣର କ'ଣ ଅମଙ୍ଗଳ ହେଲା? ରାବଣ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନାହତ, କେହି ଆହତ ହେବେ ନାହିଁ। ହରି ବୋଲ। ଅନାହତ ପ୍ରବୀଣ ସେ ଚକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଉପର 3ଟି ତଳ 3ଟି ଚକ୍ର ସାଧନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ ଚକ୍ରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଆହତ କରିବା, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ। ତାହା ହେଇଗଲେ ଅନାହତ ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କୋଉ ଚକ୍ର ଆସେ? ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର କୋଉଟା? କଣ୍ଠ ଚକ୍ର। ସବୁର ମୂଳ କାରଣ କଣ୍ଠ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ର। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ର କେତେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଦଳ ଉପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି? 16 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଦଳ ଉପରେ। କାହିଁକି କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସାଧନା କରାଯାଏ? ଏତେ ସବୁ ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଇ ସାରିଲାଣି ବାଣୀକୁ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତି, ମିତ୍ର ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତି। କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସାଧନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚକ୍ର ସାଧନ। କେମିତି? ଭାଗବତ ପଦେ କହିଲେ କେମିତି ବାଣୀ ହେବା ଦରକାର? ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବିପଦ ଗଳେ ବାଣୀ ଆମର ଏମିତି ହେବା କଥା, ମଧୁର ହେବା କଥା ଏବଂ ବିନୟ ହେବା କଥା। ବିନୟୀ ଭାବରେ କହିବା କଥା। କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ପ୍ରାଣୀ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କହିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀ କ୍ରୋଧ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ତୋଷ ହେବା କଥା। କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସାଧନ କାହିଁକି? ଏ କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର ବାଣୀ ମଧୁର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତ ଜୟୀ ହେଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଏ। କ'ଣ? ସେହି ଭାଷା ମୋର କଣ୍ଠରେ ଦିଅ
ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ନିବେଦନ କ'ଣ କଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଭାଷା ମୋ କଣ୍ଠରେ ଦିଅ ଯାହାକି ମଧୁରତମ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିବ। ଯଦି ଆମ ମୁଖରୁ ସଦାସର୍ବଦା ମଧୁର ବାଣୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ୍ଠଚକ୍ର ସାଧନ ହେଇଗଲା, ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସାଧନ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଚକ୍ର। ତାପରେ ଆସିଲେ ଷଷ୍ଠ ଚକ୍ର। କୋଉଟା? ବିଶୁଦ୍ଧରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଅନୁଜ୍ଞା। ତାପରେ ଚକ୍ର ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ବା ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ର କେତେ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଦଳ ଉପରେ ଅଛି? 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମ ଦଳ ଉପରେ। ଏବଂ ସେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। କିଏ କରିଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଏତେ ସବୁ ଚକ୍ର ସାଧନ କରି ଆସିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୃଢ଼, କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମାୟା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ମାୟାକୁ ପାର ହେବା ବହୁତ ଦୁସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହିଲେ, ମୋ ମାୟା ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 बोल श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। मो माया मते अगोचर काहू जानिबे नरछार। तांको माया ठार वर्ती की कही जाई पारिबे नाही। से विष्णु माया हम सुनिथिले। से विष्णु माया को विषय रे चरम शास्त्र रे प्रभु विस्तृत भाव रे व्याख्या करिसंती। विष्णु माया 3 प्रकार: वैष्णवी माया, महामाया, जोग माया। वैष्णवी माया पुणी 36 प्रकार तार भावांश अच्छी। 36 प्रकार तार गोटी गोटी करी वर्णना चरम शास्त्र रे अच्छी। कौ माया कौ कार्य करे। देवलोक रे तार कार्य कौन, ब्रह्मलोक रे कार्य कौन, मर्त्यलोक रे कार्य कौन, पातालपुर रे कार्य कौन, सब विस्तृत भाव रे वर्णना अच्छी। कौन वैष्णवी माया 36टा भावांश कौन कौन? आभूमा माया, भूमा माया, सकटक माया, ब्रह्म ररुआ माया, कौमोदकी माया, एमती गोटी गोटी करी 36 माया अच्छी। वैष्णवी माया महामायार 36टी भावांश अच्छी एवं समस्त वर्णना चरम शास्त्र रे देइचंती प्रभु। से मायार स्वरूप केमिति, से कौन कार्य करे, सब देइछंती। तेणु से माया परीक्षा करे। तेणु सेतेबेले कौन दरकार पड़े से मायार परीक्षा उत्तीर्ण हवा पाई? से मायार परीक्षा उत्तीर्ण हवा पाई गोटिए जिनिस दरकार पड़े। सेतेबेले कौन? भागवतर शेष रे जगन्नाथ दास लिखिले, कहई जगन्नाथ दास मूल अटई विश्वास। गोविंद 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 विपदो गणुचि मकरंद। गोविंद 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 विपदो गणुचि मकरंद। सेतेबेले जेतेबेले विश्वास दृढ़ हो जाए, सेतेबेले विष्णु माया तार कार्य आउ करि पारे नाही एवं से परम पिता को जणाई दिए जे प्रभु ये मायारू मुक्त हो सारी। तेणु आपण ताकू यथा स्थान दियंतु, यथा फल प्रदान करंतु बोली विष्णु माया सेतेबेले धवल वर्ण धारण करी परमात्मा को जणाई दिए, इंगित दिए जे प्रभु ये परीक्षा पास करिबा। सेतेबेले जीव मुक्त हो जाए, भक्त हो जाए। कारण हरि बोल। से पर्यंत ता भितरे दृढ़ विश्वास आसी नहीं, से पर्यंत कौनसी फल फली पारे नहीं। एक कथा मध्य शास्त्र रे अछि। से भागवत लिखिले, कौन लिखिले? विश्वास बिना कर्म जेते
गुरुस्वामी की जय विश्वास बिना फल जेते कर्म जेते फल न फले कदाचित जहाँ यदि विश्वास नहीं जहाँ कर्म कले भी फल फल नहीं कौ कर्म आध्यात्मिक कर्म तेणु विश्वास जो दृढ़ हो जाए आज्ञा चक्र बात खोली दिए कौटी की सहस्रार सार एका ब्रह्मरंध्र प्रज्ञा हरि हरि बोला जो सहस्रार चक्र रे सही निर्गुण निराकार परमेश्वर चरमनाथ अछंती जहांकर आदि अंत गणना करा जाई पारे नहीं से स्थान को बाट खोली जाए ब्रह्मरंध्र ब्रह्म जोटी अवस्थान करती स्थान को बाट खोली जाए से कोटी अवस्थान करती सहस्रार चक्र जोड़ा मस्तिष्क ऊपर भितर अच्छी तेणु ये हूँ भागवत तत्व जहाँकि चरम शास्त्र अनुसार वर्णित सेथिपाई सार आमर आगु टिके कहूले जे ठाकुर जिते कलिजुगर आसिले 50 खंड चरम शास्त्र आनी केते खंड 50 खंड कहीं 50 टी पाखुड़ा आनी चरम पुष्प लिखाई चरम पुष्प एवं गोटे गोटे पाखुड़ा प्रथम पाखुड़ा द्वितीय पाखुड़ा पाखुड़ा बोले गोटे गोटे तार पाखुड़ा फूलर जमी पाखुड़ा था कहीं 50 मूलाधार चक्र साधन पाई चारोटी जो पाखुड़ा विशिष्ट पद्म दल अच्छी से संबंधी ज्ञान चारोटी चरम अच्छी चारि स्वाधिष्ठान चक्र 6 पद्म दल से 6 खंड चरम 4 6 केते 10 स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र 10 पद्म दल 10 10 केते 20 तापर स्वाधिष्ठान चक्र तापर अनाहत चक्र 12 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म दल केते हितला हमर 20 ये 12 32 तापर कंठ चक्र 16 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म दल 32 16 केते 48 तापर आज्ञा चक्र 2 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म दल हरि हरि बोला 50 टी पाखुड़ा को लेकी से आस्ते ताहले जो प्रभु आसीथिले केशव नाम को धारण करी भाई काली प्रमाण करथिले जे जिए जगन्नाथ सिए मध्य से केशव जिए नीलाचल रे अछंती जे श्रीक्षेत्र रे अछंती से स्वर्ण क्षेत्र रे भी अछंती तेणु एक कथा को वर्णना करबा पाई जने कवि लिखिचंती गोटे कविता कौन लिखिचंती जिए जगन्नाथ सिए श्री केशव श्रीक्षेत्र रे दारू स्वर्ण क्षेत्रे नर रूप को अछंती वही लोक जानिबा दुई लोक माने जानुछंती एमाने दुई जण बोली श्रीक्षेत्र रे अछंती जणे स्वर्ण क्षेत्र रे अछंती जणे ना दुहे जाक गोटिए तत्व से एक प्रभु जे श्रीक्षेत्र रे अछंती से स्वर्ण क्षेत्र रे नर रूप को धारण करिछंती तांको भितर केमिति एकत्व भाव अछि लीला रे स्वर्ण क्षेत्रे श्री क्षेत्रे स्वर्ण क्षेत्रे नाही रे प्रभेद भावे जानिबो भावे न पाइबो भेद श्री क्षेत्रे स्वर्ण क्षेत्रे नाही रे प्रभेद भावे जानिबो भावे न पाइबो भेद बोल श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय बोल श्री श्री चरमनाथ गुरु स्वामी की जय कहले जे श्री क्षेत्र स्वर्ण क्षेत्र नाही रे प्रभेद कौन सी भेदाभेद नहीं भावे जानिबो भाव जदि अछि जानि पारिबो
ଅଭାବରେ ତାହାକୁ ଭେଦ କରିହେବ ନାହିଁ। କେମିତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଠାକୁର କହିଲେ